Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, kita dapat berjumpa sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia. Dan insya-Allah hari ini report yang kita akan lihat adalah syarikat Under Armour, okey, ataupun nama short name-nya UA. Adalah tajuk kita untuk hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita bermula, please share this video kepada rakan-rakan anda, sama ada di Facebook ataupun di WhatsApp group ataupun di Telegram group dan sebagainya. Okay, dan sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, okay, so please komen dengar, okay, dan sekiranya boleh nampak skrin sharing saya dengan jelas, boleh komen nampak. Sementara itu biar saya test dulu device saya. Komen dengar. Okay, so nampaknya semua okay dan hopefully hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Okay, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang bersama pada sesi hari ini, dan jutaan terima kasih kepada yang dah kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Tajuk kita untuk hari ini, syarikat Under Armour annual reportnya bagi tahun 2020. Kita akan go through sedikit apakah business model syarikat ini, berapakah in term of revenue dia, profit dia, dan daripada mana segmen bisnes yang dapat banyak revenue dan sebagainya. Okey. Dan sebagai disclaimer, okay, so sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Dan please, sekiranya anda memerlukan hikmat nasihat pelaburan, dapatkan daripada mereka yang berlesen. Okay. Dan sebagai introduction juga, okay, ada mungkin yang first time jumpa saya, mungkin tak kenal, maka kita berkenalan. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan ijazah sarjana muda dari UiTM dalam bidang civil engineering. Dan as of professional qualifications, saya memiliki syariah registered financial planner bersama dengan MFPC, dan currently memiliki dua jenis lesen, iaitu yang pertama lesen FPMR daripada SIDC, dan yang kedua untuk unit trust license daripada FIMM. Manakala currently bekerja sebagai advisor bersama dengan The Sophisticated Investor Group ataupun TSI, dan juga sebagai financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan pada masa yang sama merupakan senior marketing representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sendirian Berhad. Okay, dan alhamdulillah antara pencapaian saya sepanjang tahun 2021, okay, antaranya adalah sebagai $1 million producer MDP, sebagai top producer TSI Group untuk keseluruhan tahun 2021 bagi kategori MR, dan sebagai top producer untuk dua jenis kategori, iaitu PMA dan PMAT bagi beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Alhamdulillah. Okey, so itu sedikit berkenaan dengan latar belakang saya. Okey, so kita teruskan kepada muka depan annual report syarikat Under Armour untuk tahun 2020. Okey, so ini muka depan dia dengan total page report ni 116 pages. Okay, so tak tebal sangat, around 100 pages sahaja. Dia bermula dengan surat daripada CEO dia. Okay, anda boleh baca dekat sini, berkenaan dengan in summary apa yang berlaku kepada Under Armour pada tahun 2020. Okay, so ini namanya Patrick Fritz, is President dan juga Chief Executive Officer. Okay. Alright, so page ketiga ialah muka depan untuk form 10K ataupun annual report yang disubmit kepada SEC. Ada logonya Under Armour Incorporated, kemudian code ataupun trading symbolnya ada dua jenis, satu UAA, satu lagi UA. Apa beza dua ni? Untuk kelas A dia panggil UAA, untuk kelas C dia panggil UA. Okay, so dia ada satu lagi kelas B, tapi kelas B dia tak dagangkan lah, dia tak open for public. Kedua-dua saham ni didagangkan di New York Stock Exchange, NYSE. Okay, so itu page yang pertama untuk form 10K. Page kelima ialah on the table of content. Okay, so anda boleh go through kat sini bahagian mana anda nak tengok dengan lebih detail. So kita part yang pertama kita nak go through adalah pada bahagian business. Mana kita go straight into the business. Kita nak faham background syarikat ni.
apa business model dia, apakah perniagaan dia jalankan dan sebagainya. Okay. So, in general, our principal business activities are the development, marketing and distribution of branded performance apparel, footwear and accessories for men, women and youth. So, mainly business adalah dalam proses membangunkan, memasar dan distribution distribution okay, untuk branded performance apparel. Yang pertama dari segi segmen dia apparel, pakaian. Kemudian footwear, kasut-kasut dan juga aksesoris untuk kategori lelaki, wanita dan juga youth. Okay. Untuk kanak-kanak dia tak ada. Okay. Dia paling kecil untuk youth saja. The brand performance apparel and footwear are engineered in many design and styles for wear in nearly every climate to provide performance alternative to traditional product. Okay, so dia UA ni ataupun Under Armour ni hadir ke market untuk memberikan alternatif kepada traditional produk yang ada di pasaran. Okay, so dia macam disruptor dalam bidang sport apparel. Okay, so Under Armour. Our products are sold worldwide and are worn by athletes at all levels, from youth to professionals on playing fields around the globe, as well as by consumer with active lifestyle. Okay, so bukan sekadar untuk athletes, okay, athletes berbagai level dan juga termasuk consumer dia adalah yang yang mempunyai active lifestyle. Kadang-kadang orang pakai Under Armour ni bukan untuk bersukan, tapi sebab lifestyle dia, mungkin dia berpeluh ke kan, dia suka, bukan benda dia suka, dia mungkin peluh dia tu keluar banyak, ataupun kerana climate contohnya dekat certain country yang panas, okay? So kain dia mungkin sesuai untuk active lifestyle lah. Okay? So antara macam Malaysia, kain dia lembut, sejuk, dan juga serap peluh dan sebagainya. So itu adalah target consumer bagi syarikat Under Armour. Okay. So, kemudian sama kat sini, we generate a net revenue from the sales of our product globally to national, regional, independent and specialty wholesale and distributor. We also generate net revenue from our sales of our product through our direct to consumer sales channel. Okay, so dua jenis kaedah pemasaran ataupun distribution dia. Pertama kepada wholesale ataupun dia punya distributor, dan kedua adalah dia punya kedai sendiri menggunakan direct to consumer, sama ada melalui e-commerce ataupun dia punya store sendiri. Okay, which includes our brand and factory house store and e-commerce website ni tadi. In addition, we generate net revenue through product licensing as well as digital fitness subscription on digital advertising on our connected fitness application. Okay, so ada satu lagi business segment dia, iaitu menggunakan fitness subscription models untuk connected fitness application dia. Ada satu apps dia yang boleh subscribe, dan dari situ dia juga boleh dapat dia punya revenue. Okay, so a majority of our products are sold in North America. However, we believe that our products are apparel to athletes and consumer with active lifestyle around the globe. Nanti kita akan lihat pecahan in term of dia punya revenue generation daripada region mana yang banyak, mana yang sedikit. Nanti kita akan lihat pada bahagian financial. Right. We plan to continue to grow our business over the long term through increased sales of our apparel, footwear and accessories, expansion of our wholesale distribution growth and our direct to consumer sales channel expansion in the market. Okay, nanti juga kita akan lihat in term of apparel, footwear dengan accessories ni, mana yang paling banyak contribute untuk revenue dia. So dia macam lain sikit as compared to previous report yang kita tengok. Kita dah tengok hari tu Adidas dan juga Nike. Adidas dan Nike main revenue dia datang daripada footwear, datang pada footwear. So adakah Under Armour sama the highest revenue contributor daripada footwear? Sama-sama kita kita lihat nanti pada bahagian di bawah. Alright. So kita sambung ini, we are completed at Maryland Corporation in 1999. We have registered trademark around the globe, including Under Armour, Headgear, Cold Gear, UA Hover, and Under Armour UA logo, and we have applied to register many other trademarks. Okay. So, produk-produk di bawah ni. Okay. Alright. So, kat sini dia bagi satu figures. Okay. In fiscal 2020, sales of apparel, footwear and accessories represented 64%. 21% and 9%. So, 64% untuk apparel segment.
So sebenarnya untuk Under Armour, main revenue contributor dia datang daripada apparel, bukan daripada footwear. As compared to Nike dan juga Adidas, yang mana footwear dia contribute the highest, even more than 50%, kalau tak silap saya, more than 50% dia punya revenue tu datang daripada footwear. Tapi untuk Under Armour, apparel represented highest revenue, malah yang tertinggi, iaitu 64%, more than 50%, and more than half datang daripada apparel. So footwear hanya 21%, dan 9% untuk dia punya net revenue datang daripada accessories lah, benda-benda yang lain tu. Licensing agreement and revenue from our connected fitness business represented the remaining 6% of net revenue. Okay, so untuk connected fitness business ni hanya contributes 6%. In December 2020, we completed the sales of our MyFitnessPal platform, which represented the largest business within our connected fitness segment, as well as discontinued our Endomondo platform. Okay, so dia dah jual satu apps ni, MyFitnessPal, dan juga dia dah berhentikan, dia tak sambung Endomondo platform ni. We continue to offer digital fitness subscription through Maps My Fitness platform, which include Map My Run and Map My Ride. So ada dua jenis lagi yang masih diteruskan untuk dia punya apps tu, jenis subscription base, iaitu Map My Run dan juga Map My Ride. Okay. Saya tak tahu kenapa dia buat berbayar. Saya rasa saya dah gunakan Nike punya apps quite sometimes, tapi belum pernah bayar lagi. Okay. Tapi yang Under Armour, I'm not sure kenapa dia, mungkin ada additional lah value yang dia bagi, sebab tu kena ada subscription base. Kemudian this one untuk apparel, okay, di produk-produk di bawah apparel, headgear, coolwear, rush, recover, kemudian yang lain-lain, footwear ada beberapa jenis, UA hover, UA micro, G, UA flow, charge, cushioning dan lain-lain. Untuk accessories, performance glove, bags, headwear and sports mask and accessories include headgear, cold gear, technologies. Okay, so ini untuk bahagian accessories lah. Glove dia, bag dia, topi dia, mask. Ni antara apa ni yang sold out cepat lah. Dia punya face mask. Dia juga keluarkan face mask yang jenis kain tu lah, bukan yang pakai buangnya lah, yang sport face mask tu. Memang cepat sold out dia produk tu. Lagi-lagi yang Project Rock punya, Project Rock punya lagi cepat habis. Dia ada dua, satu Project Rock, satu lagi yang UA punya sahaja. Dia tak collaborate dengan Project Rock. Kemudian on this one untuk connected business, licenses, marketing and promotion. Okay, so we currently focus on marketing our products to consumer primarily for use in athletic, fitness and training activities, with an emphasis on connecting with our target consumer, the focus performer. We seek to drive consumer demand by building brand awareness that our product deliver advantage to help athletes perform better. Sports marketing, our marketing and promotion strategy begins with providing and selling our product to high-performing athletes and teams at the high school, colleges, and professional levels. We execute this strategy through outfitting agreement, professional clubs, and collegiate sponsorship, individual athletes and influencer agreement by providing and selling of a product directly to the team and to the individual athletes. Okay, so salah satu strategi marketing dia, maknanya dia pergi sendiri ke sekolah, sekolah menengah, ke college, professional level, ada banyak level lah, mungkin pro, semi pro ke. Kemudian juga melalui influencer, influencer melalui atlet-atlet, contohnya macam The Rock, Dwayne Johnson, macam Stephen Curry, yang basketball tu. Kemudian ada beberapa lagi lah yang digunakan, yang jadi brand ambassador kepada Under Armour ni. We also seek sponsor and host consumer event to drive awareness of our brand in authenticity from grassroots level by hosting combines, camp and clinic for young athletes in many sports. As a result, our product are seen on the field and on the court and by various consumer audience through the internet, television, magazine and live at sporting events. This exposure to consumer help to establish on-field authenticity and consumer can see our product being worn by high-performing athletes. So ni bagi dengan sponsor lah atlet-atlet tu. So of course lah, kalau masuk kita tonton games ke kan, ambil gambar ke dalam report dan sebagainya, gambar-gambar tu nampak lah dia pakai pakaian
mungkin ada yang brand Under Armour ataupun dia punya boot ke, dia punya kasut dan sebagainya. Okay. This one di media, retail presentation, kemudian bahagian sales distributions. Okay. So yang kita tahu tadi, pertama dia ada dua jenis lah. Satu wholesale, dia jual kepada untuk dalam bulk untuk orang tu distribute. Kemudian dia jual sendiri direct to consumer melalui dia punya factory ataupun dia punya own store, dan juga melalui e-commerce. So dia punya business operate segment dipecahkan kepada North America, comprising United States and Canada. Yang kedua EMEA, Europe, Middle East and Africa. Ketiga ASEAN, dan keempat Latin America. So dia pecahkan segmen geografi kepada 4. Nanti kita akan lihat berapa contributor untuk setiap geografi ni. North America, okay, berapa dia dapat revenue, Latin America dan sebagainya. On product design development, our product and develop in collaboration with our product development teams and manufactured with technical fabrication produced by third parties. This approach enables us to select and create superior technically advanced material created to our specification while focusing on product development effort on style and performance and fit. So sama juga I think business model dia dengan Nike dan juga Adidas, which is dia punya parts untuk development dan juga design dia lakukan sendiri, tapi untuk fabrication, manufacturing tu dia hire a third party. Tapi dia tak mention kat sini siapa kat negara mana dia punya manufacturing dan sebagainya. Okay. Dia kat sini. Okay, so sourcing, manufacturing, quality assurance. In fiscal 2020, approximately 39% of the fabric used in our apparel products come from 5 suppliers. Dia punya fabric datang daripada 5 supplier. These fabric supplier have primary location in Taiwan, China, Malaysia and Vietnam. Okay, so Malaysia juga adalah antara dia punya fabric supplier untuk Under Armour. Dahsyat juga Taiwan, China, Malaysia. Saya tak tahu sebelum ni. Pakai je. The fabric used by our supplier and manufacturer is primarily synthetic and involve raw material, including petroleum-based product that may be subject to price fluctuation and shortage. We also use cotton in some of our apparel products as blended fabric. Cotton is a commodity that's subject to fluctuation. Actually, our footwear use raw material that are sourced from a diverse base of third-party suppliers. They includes chemical and petroleum-based components such as rubber that also subject to price fluctuations. Okay. Our apparel and accessories product were manufactured by 50 primary contract manufacturer operating in 18 countries. So ada 50 kilang manufacturer yang beroperasi 18 country untuk dia punya penghasilan produk dia. Penghasilan produk apparel dengan accessories. 68 manufactured di Vietnam, Jordan, Malaysia dan juga China. Tapi dia tak bagi exactly berapa setiap satu, tapi nampak Vietnam kat depan lah. Jordan surprisingly, Jordan pun ada, Malaysia pun ada, dan juga China. So Jordan dengan Malaysia ni agak rare. Okay, sebab untuk Nike dan Adidas tak ada. So Under Armour ada kat Vietnam, Jordan, Malaysia dan juga China. China dengan Vietnam is common lah sekarang. So normally Vietnam memang dominant dalam manufacturing. Okay. Footwear, primary location kat mana? Vietnam, Indonesia dan juga China. Okay, tak ada Malaysia lah. Ini Indonesia, Vietnam dengan China. Okay, kemudian inventory management, intellectual property, on competition. The market for performance apparel, footwear and accessories highly competitive. Okay, so memang banyak kompetitor sebenarnya dalam segmen ni. Antaranya siapa? Nike, Adidas, Puma and Lululemon Athletica. Okay. Tak termasuk yang lain-lain macam Li-Ning yang kecil sikit, yang Reebok dan sebagai Champion, dan lain-lain. On HR, Human Capital Management, we empower those who strive for more. Okay, so tu tagline dia. Currently employ berapa? 16,600 teammates worldwide. Okay, so dia tak panggil employee, dia panggil teammates, 16,600 orang.
12,000 di brand and factory houses store, and approximately 1,300 on distribution facilities. Approximately 7,000 ultimates are work full time. Oh, okay. So hanya yang 7,000 sebenarnya full time. Yang lain mungkin part time ataupun contract basis. Approximately 9,600 part time teammates, approximately seasonal teammates. Okay. Diversity, equity, and inclusion. Rewards, apa rewards yang diberikan untuk dia punya teammates ataupun dia punya employee. Dia punya ni pay for performance. We seek to design plans and programs support culture and high performance. Our total reward program aim at varying health, financial and home life needs for our teammates. Kebanyakan pekerja ataupun teammates adalah di US, approximately 69%. Okay. Antaranya benefit yang dapat untuk US punya teammates ataupun employee dia, healthcare benefits, health saving account, flexible spending account. Oh, dia ada flex spend juga Okay. Retirement saving plan, paid time off, family maternity and paternity leave, adoption assistance, child and adult care resources, flexible work schedule, short and long term disability, life and accident insurance, tuition assistance, fitness benefits at our own gyms or eligible fitness program, commuter benefits, ada merchandise discount and work life assistance program. Oh, okay. So banyak juga program apa ni dia punya benefit yang dia bagi. Dan tidak lupa eligible to participate in our employee stock purchase plan. So boleh beli beli dia punya saham tu pada dia punya ni lah discounted price normally Okay. Talent and development dan lain-lain. Okay, so page ke-16 on the executive officers, dia punya CEO and branch chief. Executive chairman dengan branch chief, dia punya CEO dengan president, CFO, COO dan lain-lain. Ini semua background di mereka, dah boleh baca kat sini. Page ke-18 on the risk factors. Okay, so please take note mana-mana investment memang ada risiko. So this is risk yang associated to the company, the sector, the business, dia punya apa ni, semua perkara yang dimention kat sini. So anda kena bacalah sebelum anda buat keputusan. Okay, sama ada nak melabur ataupun tidak. So please take note, in any investment it comes with a risk. Tak ada yang low risk high return. That's only scam yang boleh offer macam tu. Okay, so kita sambung pada page yang ke-33 on the stockholder. Okay. Alright, so dekat sini ada nama Class A, Common Stock, and Class C, Common Stock Traded New York Stock Exchange. Okay. Ada dua simbol, UAA dengan UA. Okay, so kalau anda nak invest, make sure nak invest yang mana satu pun kena take note lah sebab dia ada dua jenis stock yang dia listed. Common Class A dan juga Class C. Class B tak ada buka Class B tu untuk ada beberapa orang saja. Okay. As of 31st January 2021, there were 1,765 record holder of our Class A. Class B ada 5. Ni untuk dia punya ni lah, Secretary Chairman dengan brand. Which is Kevin A. Plank ni dia punya founder lah. Kevin A. Plank ni. Currently dia jadi Executive Chairman dan juga Brand Chief. Dan 1,170 untuk Common Class C. Kelas saham Class C ada 1,170. Kelas A ada 1,765. Okay. Untuk dividen. Dividen dia bagi tak? Okay. So no cash dividend were declared. Okay, untuk tahun 2020 atau 2019 in any of our class of our common stock. Okay. As a result, we do not anticipate. Okay, so dia tak ada pencadangan apa ataupun tak ada pun tak ada lagi lah keperluan dia untuk bagi dividen lah dalam ni. So mungkin dia gunakan untuk future earnings use for growth lah. Okay, bawah ni on the stock compensation plans. Okay, bagus juga dia bagi kat sini berapa yang share, number of share ni ada issues untuk Class A, Class C.
dan juga berapa lagi remaining yang ada. Kemudian page ke-34 dia bagi stock performance graph. So dia bagi comparison untuk 3 index. Okay, yang pertama of course Under Armour, yang kedua S&P 500, yang ketiga S&P 500 apparel, accessories and luxury goods. So yang sebenarnya Under Armour yang mana? Yang paling bawah ni Okay, so yang paling bawah ni. So 5 tahun lepas sebenarnya Under Armour ni dia punya share price dia jatuh lah untuk the last 5 years so memang jatuh kat sini lah. Kemudian untuk S&P 500 yang paling tinggi kat sini yang petak, yang triangle untuk S&P 500 apparel accessories and luxury good. So paling tinggi S&P 500 lah. So kalau invest 100 yang lepas 5 tahun lepas, so currently value dia 203 untuk S&P 500. Under Armour invest 100 5 tahun lepas, untuk 31st December 2020 harganya jadi 41 US dollar. So itu perbezaan comparison ataupun stock performance dia. Okay, page ke-35 dia bagi selected financial data. Kat sini kita boleh nampak lah on the financial punya parts. So kita lihat yang pertama in term of dia punya net revenue. Okay, so berapa sebenarnya revenue Under Armour ni? Adakah dia boleh compete dengan Nike, dengan Adidas, ataupun dia berada di tahap yang tersendiri? Okay, so basically amount ni dia bagi dalam thousand. So untuk 2020 dia punya net revenue adalah 4.4 billion. Revenue bukan profit. Okay, revenue which is jauh lah kalau nak dibezakan dengan Adidas dengan Nike. Dia playing at 40 ke 30 30 billion revenue. Yang 4 billion ni I think dia punya almost dia punya profit so yang untuk Under Armour dia punya revenue 4 billion, 4.4 untuk 2020, which is lowest the lowest revenue data since tahun 2016. Tahun 2016 memang 4.8, 2017 naik 49, 2018 naik 5.1, 2019 naik 5.2, manakala tahun 2020 menurun 4.4, which is I think almost the same in term of trend bagi Nike dengan Adidas. Memang 2020 nampak berlakunya pengurangan. However in term of profit nanti kita akan lihat di bahagian bawah. So untuk selling, general and administrative expenses quite high juga dia punya expenses kat sini, iaitu 2.1 billion digunakan untuk selling, general and administrative expense. Almost half of the punya revenue tu digunakan kat sini. Kemudian ada juga cost untuk restructuring and impairment charges. Ni mungkin VSS atau PMSS untuk pemberhentian di punya staff dan sebagainya. Bahagian profit, net income atau loss, sebenarnya dia rugi. So untuk tahun 2020 Under Armour rugi, rugi berapa banyak? 549,000. 549 juta rugi, half a billion rugi. Tapi ini bukanlah tahun pertama dia rugi. Kalau from the 5 years track record, 2018 pun dia rugi, 2017 pun dia rugi. So hanya untung 2016 dengan 2019 as of 5 years back punya data. So daripada 5 tahun sebelum ni, 3 tahun rugi, 2 tahun je untung. So biggest loss untuk 5 tahun which is tahun 2020, almost half more than half billion. More than half billion rugi, 549 juta US dollar. Tu dia. Okay, dengan revenue 4 billion dia rugi 549 juta. Okay. Alright. Kemudian lah untuk EPS dia punya earnings per share tu akan menurun lah. Kalau rugi, of course akan rugi. Untuk cash and cash equivalent untuk 2020 ada 1.5. This is the highest in 5 years. Dia punya cash and cash equivalent ada 1.5 billion. Dengan total debt currently 1 billion. Okay, total assets ada 5 billion, inventories ada 800 juta, working capital 1.8 billion. So ada pertambahan in term of cash and cash equivalent from year to year. Okay, manakala debt juga ada meningkat, menurun, dan untuk 2020 meningkat kembali total debt.
Alright, so page ke-37 on the MD&A, Management Discussion and Analysis. Ini sama juga a little bit background berkenaan dengan dia punya business background. Okay, so kemudian ni highlight tadi kita dah cover. Dan just ni dia bagi explanation berkenaan apa yang berlaku kepada business dia, kenapa berkurangan, kat mana berkurangan dan sebagainya. Kita go straight ke page yang ke-44. Okay, so 44 kita boleh dapat consolidated result on operation of operations. So kita nak tahu daripada segi apparel, footwear dengan dia punya accessories, berapa revenue dia ataupun profit yang kita dapat. Tadi ke atas kita dah tahu dia punya apparel adalah main contributor bagi dia punya revenue. However, kita nak tengok juga berapa difference in term of the dollars dollars and cent dia. So apparel contributed more than 60%, iaitu 2.8 bilion untuk 2020 datang daripada apparel. So baju, pakaian, jaket, sweater dan sebagainya itu contribute 2.8 bilion, jersey dan sebagainya. So footwear dia hanya 934 juta sahaja, which is agak jauh beza. I think tak silap saya tadi 21% lebih kurang datang daripada footwear, manakala accessories yang paling sikit iaitu 414 juta sahaja. Okay, so apparel paling banyak 2.8. Terbalik sikit compare to Nike dan Adidas, dia punya Nike dan Adidas footwear paling banyak contributor, apparel second, accessories yang ketiga. Manakala licenses revenue ada 105 juta, connected fitness 135 juta. Oh, okay. So yang ni pun banyak juga 1 juta juga untuk dia punya apps tadi tu lah. Dia jual apps subscription pun untung 1 juta Dalam business ni nampak kecil lah, tapi kalau kita run a business with revenue 100 juta tu dah besar juga lah dan di dalam US dollar. Okay, kita sambung lagi apa yang ada di bawah ni. Okay, in term of geographical, mana yang contributed the highest revenue? So of course lah, normally kalau produk US ni main revenue datang dari negara mereka lah, North America, meaning yang ni US dan juga Canada. Okay, so US dan Canada contributed the highest revenue iaitu 2.9 billion. Manakala second highest revenue contributed daripada Asia Pacific okay, Malaysia lah asalnya. Okay, Asia Pacific termasuk Malaysia lah, 628 juta contribute untuk dia revenue. Yang ketiga EMEA, Eropah pula, Europe, Middle East dengan Afrika, 598 juta. Dan yang keempat Latin America, dan yang kelima yang ni untuk connected fitness ni combine semua. Okay, so dari segi geografi, North America first, second Asia Pac, EMEA yang third, dan yang terakhir Latin America yang paling rendah contributed untuk dia punya revenue. Okay, however untuk operating income, okay, macam pelik sikit kat sini kalau kita tengok. Of course highest income lebih kurang sama tadi North America sebab revenue dia juga tinggi, so income dia lebih kurang 474 juta. Tapi in term revenue tadi kita tengok kedua tertinggi adalah Asia Pac 628 juta. Tapi dekat sini Asia Pac dia untung berapa? 2,000 saja. Okay, 2,000 je untung untuk Asia Pac walaupun revenue dia 628 juta ataupun 0.6 bilion kita sebut senang, 0.6 bilion. Untuk income dia 2,000 saya tak tahu kenapa, mungkin cost tinggi untuk Asia Pac ni 2,000 saja untung. Tapi nasib baik untung lah, banding dengan Latin mereka terus rugi So EMEA tadi yang ketiga, tapi dia untung lagi banyak daripada Asia Pac so dia untung 60 juta so Latin mereka rugi 42 juta walaupun revenue dia 164 juta tapi dia rugi 42 juta so sebelum ni pun 2019 dia rugi juga Latin America ni. Okay. Asia Pac 2019 untung 97, banyak juga as compared to EMEA. Tapi saya tak pasti kenapa Asia Pac ni 2,000 je untung tahun 2020. 2,000 lah untung.
$2,000 bukan 2 juta tu, 2,000 je. So dia cerita kat sini, primarily driven, okay, kenapa kat Asia Pac tu berlaku segment decrease, primarily driven by decline in revenue discussed above, as well as higher returns and promotional activity that negatively impact gross margins. Additionally, selling, general and administrative expense increased due to the rise of our used assets and impairment charges. Higher compensation in part due to the triple acquisition in March 2020, as well as the Hong Kong office built out and increased distribution and selling cost. Okay, so itulah mungkin justification dia kenapa hanya untung 2,000 dekat Asia Pac, walaupun dia punya revenue tadi tinggi. So mungkin ada antaranya ada impairment, kemudian ada acquisition. Dia ada buat acquisition juga tahun 2020, as well as Hong Kong office build out, increase distribution and selling cost. So ni reason dia. Dan seterusnya, on the last part, I think untuk today kita go through straight kepada litigation. Boleh tahan juga litigation untuk Under Armour ni, page ke-89 in Under Armour Securities Litigation. Ada banyak juga litigation berkenaan dengan syarikat ni. Yang pertama untuk tahun 2017, file against the company in the United States Court District May, bukan sebetul. Okay, the lead plaintiff of the Consolidated Security Action, Aberdeen City Council. Okay, ini satu pertama kes dia. Okay, itu kes dengan Aberdeen. Kemudian on the State Court Derivative Complaint, ini daripada siapa? Kenny V. Plank, Kenny versus Plank lah ni. Okay, so ini satu kes. Ini history berkenaan dengan kes ni. Dan juga perkembangan semasa berkenaan kes dengan Kenny dengan Plank tadi tu, dia punya executive chairman tu. Federal Court Derivative Complaint. Yang ni Anderson versus Plank. Okay. Kenapa komplain apa semua? Komplain as a breach of fiduciary duty and unjust enrichment claims. Okay. Perkembangan semasa, history dan juga perkembangan semasa dia. Well notice. Okay, dia ada terima satu well notice from SEC relating to the company disclosure covering the third quarter 2015 to the period ending December. Okay, so dapat surat juga daripada notice daripada SEC. Ui. Regarding the use of pull forward sales in connection with the revenue during those quarter. When notice is neither a formal charge of wrongdoing nor the final definition of receipt in any law. And to date, no legal proceeding have been brought against the company or the executive. Okay, the company and the executive maintain that the action were appropriate and are pursuing the well notice process, and also are engaging in the dialogue with the SEC staff to work towards a resolution of this matter. Okay, so dia tak ada isu tu dia. Besar cuma dia dapat notice lah daripada SEC. Okay. So please take note on all information yang anda boleh dapat daripada annual report ni dalam analisa anda in term of dia punya fundamentals, okay, berkenaan dengan business model dia, berkenaan dengan managementnya, berkenaan dengan profitability-nya dan lain-lain. Okay, so yang the rest anda boleh go through
dalam report ni. Okay. Dan saya nak tengok pada bahagian directors siapa yang kita kenal di dalam directors ni. So this one is CEO. Okay. Okay, mungkin ada nama yang agak familiar dalam ni. Okay. So that's all daripada saya untuk hari ni bagi annual report syarikat Under Armour. Okay, interesting. Mungkin sebelum ni jadi pengguna, tapi hari ni baca dia punya report. Mungkin saya kena sebelum memang jadi pengguna je lah, tak pernah pun buka report dia sebenarnya. So quite surprising to notice dia punya past performance bagi financial year. Daripada 5 tahun, 3 tahun rugi, hanya 2 tahun saja yang mencatatkan keuntungan. So yelah, kalau tengok kedai dia pun bukan ramai orang masuk pun. Peminat UA kat Malaysia ni pun taklah ramai sangat. Certain groups of people saja yang very rare yang minat this brand lah. Okay. But overall, okay, so it's your decision lah. Sama ada merasakan this company is good or not. It's based on your analysis. It's based on your interpretation lah. Okay, so please be informed. Kita tak ada bagi buy call, tak ada bagi sell call. Kita hanya go through report yang telah dikeluarkan oleh Under Armour ini. Okay, so sebelum kita berakhir, ingin saya kongsikan berkenaan dengan satu jenis servis yang disediakan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd, iaitu private mandate service, yang mana dalam servis ini anda boleh melabur saham dengan goyang kaki. Basically it's goyang kaki because anda melantik Phillip Capital Management untuk uruskan urusan saham-saham anda di peringkat global. Okay, so melalui Quant Global ni, selection of stocks ni adalah di seluruh dunia, dan hanya akan pilih saham-saham yang patuh syariah saja. This is not unit trust, this is purely stocks ataupun equities. So country location contohnya macam di Australia, di UK, US, Canada, Turkey, Germany, China, France, Hong Kong dan lain-lain. Dan this country dia akan berubah-ubah based on dia punya rebalancing yang akan dibuat every month. Okay, so this not just a US stock, tapi dia diversify kepada stok-stok di seluruh dunia, melalui selection of kriteria dia lah yang akan diuruskan oleh sepenuhnya oleh Phillip Capital. So anda tak perlu nak pening-pening nak pilih saham syarikat apa, nak buat analisis apa, nak kena monitor. Kalau US punya stock nak kena start trading pukul 10.30, habisnya pukul 5 pagi waktu Malaysia kan. So mungkin anda nak tidur, tak sempat dan sebagainya. Anda boleh melantik Phillip Capital Management Sdn Bhd sebagai pengurus modal anda yang berlesen lah di bawah private mandate services. Okay, so sekiranya anda berminat untuk dapatkan servis ini, boleh hubungi saya, sama ada boleh PM ataupun boleh klik link yang saya sediakan untuk dapatkan penjelasan dengan lebih lanjut. Okay, so thank you so much kepada anda yang join sesi pada hari ini, dan juga terima kasih kepada yang dah kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Semoga anda mendapat insyaAllah balasan dan ganjaran yang setimpal. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.